Hari ini kita akan belajar bab ke-10. Berapa umur kamu? 자, berapa umur kamu는 몇 살인지 물어보는 거예요. 나, umur은 알다시피 나이예요. 근데 동갑이나 들어오는 사람 있네. 잠시만요. 오, 오늘 만약이야 yang datang. 오, 자윤재님네. 오케이. 자, 우물은 나이예요. 그래서 동갑이나 나보다 어린 사람한테는 우물이라고 하는데요. 만약에 나보다 나이가 많은 사람한테는 우물이라고 하는 거 좀 그래요. 그래서 우물보다 usia라고 하는 거예요. 만약에 ibu kakek berbicara kepada anak ini, maka dia akan bertanya, berapa umur kamu? 이렇게 물어보실 거예요. 근데 이 아이가 할아버지께 물어보시면은 berapa umur kamu라고 하면은 좀 실례되는 거예요. 그래서 berapa usia kakek 이렇게 물어보시면 됩니다. 그래서 kalau misalkan 동갑인 것 같거나 나보다 어린 친구 하면은 umur kamu 이렇게 물어보면 됐고요. 만약에 나보다 나이가 많으신 분한테는 berapa usia kamu 이렇게 물어보시면 됩니다. 여기까지는 괜찮죠? 물어보시는 거 있으세요? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Ini kita sudah ya minggu kemarin. Lagi kan catatan yang ada. Oke, nah di sini kita ada percakapan sederhana. Ayo, boy kere. Sebentar ya, kenapa nih keluar terus? Ini kan catatan baru. Oke, loading dia. Jaringan aku jelek. 어떡해. 잠시만요, 여러분. 오케이. Sudah? Sudah terlihat? Sudah terlihat kan? 보이죠? 대화? Lihat. Oke. Nah, kita akan baca percakapan yang pertama. Mie 언니랑 지영님 읽어보세요. 네, 들리고 있습니다. 네, 읽어보세요. Jimmy, berapa umur kamu? 네, 재영님. 저요? 네네네네. saya umurnya tiga tujuh. 이거 그냥 읽으시면 됩니다. 대화가 있는데요. 화면 보면 네네네 대화가 있죠. umur saya. 네. umur saya 37 tahun. boleh. 활용이 잘 하시네요. 네, 그렇습니다. Jadi kalau misalkan ini dia bertanya ya kepada Jamin, 이거 친구한테 물어본 것 같아요. 이 아이가 재민이랑 친구예요. jadi 재민 berapa umur kamu 이렇게 물어보고요. 재민이 umur saya 7 tahun 이렇게 umur을 쓰는 거예요. 왜냐? 그거 동갑인 친구니까요. umur 쓰는 거예요. 자, 여기 단어와 표현을 보시면 berap는 몇이에요. 몇 살인지 물어보는 거니까 berap를 쓰는 거죠. berapa umur, 몇 살. 이거 한국어랑 똑같네요. berapa umur kamu, 몇 살이에요? 이렇게 물어보는 거예요. umur은 나이, usia는 연세, 그리고 7, 7. sebentar lagi kita akan belajar 숫자. 네, tahun은 연도, 몇 살인지 이렇게 뒤에 tahun을 말하면 됩니다. 만약에 20 tahun 하면은 20살이면 20은 20이잖아요. 그러면 살은 tahun이에요. 그래서 20살은 20tahun이라고 하시면 됩니다. 자, 여기도 대화가 있네요. 그러면 ini 윤재님 dan ini Mie 언니. 시작. 읽어보세요. 윤재님. berapa umur Ayu? Umur saya 7 tahun. 오케이. berarti umur kita sama. 자, umur sama. 동갑은 umur sama예요. sama는 같다니까 umur을 같다. 그러면 동갑이죠? 동갑. jadi umur kita sama. Oke, kita lanjut karena ini mudah. 맞다. ini juga가 있어요. juga는 to라는
뜻이 있어요. umur saya juga 나도 7 tahun 이렇게 말하는 거예요. 자, hari ini kita akan belajar Indonesia 숫자. Nah, kali ini kita akan belajar 1 sampai 10. 이거만 알면 99까지 알 거예요. ini yang paling penting. 오케이. 내가 먼저 읽고 여러분 따라 해보세요. 1, Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima. lima, lima. Oh, 잠시만요. ada yang mau bergabung. 오케이. 오, 승우님. 세븐이요. 네, 승우님 오셨네. 어서 오세요, 승우님. 오케이야. 6. enam, 오케이. 7. tujuh, 8. delapan, 9. sembilan, Oke. 10. sepuluh. Oke, kita sudah belajar 1 sampai 10. Lalu kalau misalkan 11, 그러면 kalau 11 ini adalah 11. 11. Lalu 11은 12. 이거는 2죠? 그래서 12. 그러면 이거 뭘까요? 13, 그렇죠. 13. 13, 땡땡땡, sampai 20. Ini 20. 20은 20예요. 20. Seperti itu. 만약에 이거면 berapa? 37, 그렇지. 3. 먼저 이거 30. 10은 10예요. 7. 그럼 내가 테스트 해볼게요. 재영님, 이거는 berapa? 어떤 거요? 네네네, 여기요. 네. 99. 네, 잘했습니다. 그러면 윤재님, ini berapa? 87. 네, 잘했습니다. 만약에 ada 100. 100은 100이에요. 100은 뭐예요? 100. 네, 100. 100. 그러면 이거는 뭐예요? 137. 137. 아, 37. 37. 그렇지, 137. 와, 잘했네요, 여러분. 그러면 ini berapa? 3, ini berapa? 387. 오케이, 잘했습니다. 그러면 재영님, 이거는 berapa? 767. 아, 이거는 6 아니에요? 87. 그렇죠. 787. 오케이, 여기까지는 ada pertanyaan? 질문이 있나요? Oke, tidak ada. Nomor 볼게요. Kita cepat-cepat ya belajar hari ini. Ya, sekarang kita akan latihan. Seperti pada contoh. Pada contoh, cetpulnya ada 3 ya. Ada 3 lilin. Jadi umurnya 3 tahun. Sekarang kita akan mulai. Yunjenim, berapa umur kamu? Ini 4 tahun. 그렇죠. 4 tahun. karena lilinnya ada 4, jadi jawabannya 4 tahun. 그러면 언니, 미연이, umur kamu berapa tahun? 5 tahun. 오케이, 잘했어요. 그러면 재영님, umur kamu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 네, 맞아요. 7 tahun이에요. 오케이. 그럼 넘어가 볼게요. Nah, sekarang kita akan belajar meminta nomor HP, nomor telepon. 이건 nomor telepon은 요즘은 텔레폰이라고 하지는 않고 텔레폰 안 쓰니까 kita bilangnya nomor HP. nomor HP.
berapa nomor HP kamu? 이렇게 물어보시면 됩니다. kalau sesuai sama buku seperti ini. Mina, nomor HP kamu berapa? Nomor telepon kamu berapa? 이렇게 물어보시면 됩니다. Nah, ini kalau tidak seperti nomor Indonesia pada umumnya ya. Biasanya nomor Indonesia itu diawali dengan 0852 아니면 0853. Biasanya ya, 아니면 0823. Ini adalah kebanyakan nomor Indonesia diawali dengan nomor ini. 0852 아니면 0853. terus saram ini. Sebentar ya. Wah, hari ini banyak ya yang masuk ya. tumben. 여러분, tumben 알아요? tumben? 어서 오세요. 여러분, tumben 알아요? tumben? tumben이라는 말, tumben? tumben. 그거 표준어 아닌 것 같아요. tumben. 근데 인도네시아 사람들 자주 쓰는 말이에요. tumben. tumben은 보통 이러지 않은데 오늘 무슨 일인지 모르겠지만 일어나요. tumben. 보통 일어나지 않은 걸 일어나는 거예요. 그거는 tumben이라고 하는 거예요. 만약에 보통 들어올 사람이 2명, 3명밖에 없는데 오늘 5명이 들어와요. 그러면 tumben이 쓸 수 있어요. 오케이? tumben. 네, tumben. 보통은 이러지 않은데 오늘 특별히 이렇게 됐네. 그거는 tumben이에요. tumben. 이렇게 참고하세요. tumben. 자, sekarang kita kembali ke pembelajaran kita. Kalau misalkan nomor handphone atau nomor HP orang Indonesia 특징이 diawali dengan 0852, 0853 아니면 0823. 그리고 대부분 인도네시아 사람들은 텔콤셀, 심카드 텔콤셀을 쓰는 거예요. 텔콤셀. Oke ya, sekarang kita akan, i거는 TMI예요. TMI. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan atau menyatakan nomor telepon, nomor HP kepada orang lain. Ya, sekarang kita baca percakapannya. Ini 승호님, ini 재영님. 읽어보세요. 시작. Mina, nomor telepon kamu berapa? 77 Tiga 9176. Oke, 잘했습니다. 오, lancar ya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, ini 윤재님, 이거는 미연님. 미연이부터 그럼. dan kamu. Oke. Ayo dah, lanjut 윤재님 langsung. nomor HP saya 9972854400. 오케이, 잘했습니다. Dan kamu. 언니가 먼저 해야지. dan kamu baru dijawab. Dan kamu ini. 내가 먼저 미안해. 아니, 괜찮아. 오케이. 그거 aku tunggu. 아니야, aku 괜찮아. tunggu 기다렸어 누가. 기다렸었어? 오. 오케이, baiklah, nggak apa-apa. Nah, kalau nah, kalau misalkan di Indonesia, 공은 널 아니면 고성이라고 할 수는 있어요. 이따 제대로 공부할 건데 일단 알고 있어요. 고성은 공이에요. 비어 있다는 뜻이에요. Tapi kalau di nomor handphone kita sering menyatakan kosong. 만약에 nomor telepon aku 0823 이렇게 블라블라 그런 거예요. 내가 말했죠? 특징이 이렇게 꺼성으로 시작하는 거예요. 그래서 0852 이렇게 말하는 거예요. 0852, 0853, 0823 이렇게 하는 거예요. 들어올 사람 있네요. 은혜님. 어서 오세요. Selamat malam. Selamat malam. Kita belajar suka.
Hari ini kita belajar saya sejarah. 간단히 ya. Tidak apa-apa. Nah, kita udah belajar tadi 1 sampai 100 di dalam bahasa Indonesia. Lalu kita sekarang belajar bagaimana menyatakan nomor telepon di dalam bahasa Indonesia. Tadi aku juga udah menjelaskan bahwa biasanya 대부분 Indonesia 사람들 nomor handphonenya dimulai dengan 0852, 0853, atau 0823. 010처럼 Indonesia 사람들 특징이 있으시에요. Baik ya, aku lanjut. Nah, di sini ada danau, ada kosakatanya yaitu kosong. kosong은 원래 비어있다는 뜻 가지고 있는데요. Kalau di dalam angka, kosong은 0. Kosong atau 0 ini sama ya. Artinya adalah ini, kung. Ya. Nah, jadi kalau misalkan menyatakan nomor HP, nomor handphone, 전화번호, kita biasa menggunakan kosong daripada 0. 0852 이렇게 하지는 않고요. 0852 이렇게 말하는 거예요. 여기까지는 괜찮죠? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar percakapan. Yang pertama, 여러분 jawab ini aja ya, yang di bagian sini aja, yang di sebelah kanan aja. 그러면 은혜님부터 할게요. nomor telepon kamu berapa? nomor telepon saya 저 아닌가요? 맞아요. 죄송합니다. 저 맞아요? 맞아요. 띠가 5, 2, 4, 띠가 2, 1. 오, 잘했습니다. 그러면 nomor 2, 승우님. 아직 있나요, 승우님? 네, 승우님 nomor 2. nomor telepon kamu berapa? nomor telepon saya 네. 666 9 7 네. 4 2 8 오, 잘했습니다. Semuanya pintar, semuanya bisa berbahasa Indonesia ya. Oke, yang nomor 3, Jeong님. nomor telepon kamu berapa? nomor HP saya 554 966 11. Oke, 잘했습니다. 그러면 nomor 4, 니에 언니. nomor telepon kamu berapa? nomor HP saya 842 596 77. 이거 다시? ini berapa? 842. Oke. 네, 잘했습니다. 오케이, semuanya sudah bisa ya. Sekarang aku akan tes 듣기 kepada teman-teman. Aku akan bilang nomor teleponku. Teman-teman ketik lalu kirim di pesan. 오케이? 천천히 할게요. 제 전화번호를 말하고 여러분 이거 메시지로 보내주세요. 이 구글 메시지가 있잖아요. 거기서 ketik하세요. 시작해 볼게요. 08 23 6157 3619. 오, 잘했습니다. 1등. 윤주님, 잘했습니다. yang lain juga. 218? 218 아닌데요. Ya, semuanya tulis. Walaupun sudah ada jawaban, tulis ya. Yang lain juga kirim. Ini boleh saya tanya? Boleh. Silahkan. Bagaimana tulisan itu? tulis di pesan. 여기 3점 누르면
나올 거예요. pesan dalam 예, 방, 네, 있어요. 네. 그럼 윤재님, 이거 다시 시작할 거니까 이거 좀 삭제해 주세요. bisa nggak dihapus? Bisa. Oh, bisa. Coba dihapus. Aku akan ulang kepada teman-teman yang lain. Mioni, 재용님, dan 은혜님. 재용님 했네요. 오, 7, 8. 맞을까요? 7, 8? Ini kita bisa hapus. Tidak bisa hapus? Iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, masih ada sedikit kekeliruan ya. Aku akan ulang sekali lagi. 잘 들으세요. 시작할게요. 0, 8, 2, 3, 6, 1, 5, 7, 3, 6, 19. 해보세요. kirim. 오, 잘했습니다. Ya, bagus. Semuanya sudah benar. 언니, tidak kirim? 미아 언니 tidak kirim? 미안해. 지금 내가 알레미가 자꾸 뭐라 말을 걸어가지고. 오케이. 오, 잘했어요. 승우님도 보내야죠. 승우님? 괜찮아요? 다시 할까요? 제 다시 lagi. 다시 할게요. 0, 8, 2, 3, 6, 1, 5, 7, 3, 6, 19. 보내주세요. 다시. 언니 다시 하네. 승우님. 2, 3, 14. Tidak apa-apa. Kalau begitu, 연습도 많이 하세요. Kita banyak-banyak latihan ya, sampai bisa. 네, 알겠습니다. 그럼 넘어가 볼게요. Kita akan lanjut. Sekarang kita akan menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, ini mudah banget ya. Nomor 1, 언니, 미언니. berapa umur kamu? 맞아요. 쉽죠? mudah banget kan? mudah begitu. mudah begitu ya. mudah. banget. 여러분 banget 알죠? banget. banget. mudah banget. mudah banget. banget은 sangat이에요. 아주, 너무. 아주 쉽다. 그러면 mudah banget. 이렇게. mudah banget. 그러면 아주 쉽다. 그러는 거예요. banget. ini bahasa gaul. 표준어 아니고요. 그거 뭐지? 유행어? 그런 거예요. banget. 이거 표준어 아니에요. banget. 표준어 아니에요. 자, 2번. 2번은 은혜님. 네. umur saya 8 tahun. 오, 잘했습니다. benar. umur saya 8 tahun. 그러면 nomor 3, 윤재님. umur saya 네. 8 tahun juga. Oke, 잘했습니다. Seperti itu sudah benar. Tetapi bisa juga seperti ini ya. umur saya juga. Nah, 이렇게 해도 괜찮습니다. seperti tadi juga 맞습니다. dua-dua benar. 둘 다 맞아요. Oke, 4번, nomor 4, 승우님. nomor telepon kamu berapa? 아니에요. 4번이에요. Berapa umur kamu? 이거예요. nomor 4. nomor 4. umur kita sama? 네, 잘했습니다. 그러면 마지막은 재영님. 재영님. berapa nomor HP kamu? Oke, 잘했습니다. 자, kita akan belajar tentang angka 0. Seperti tadi ya, sudah saya jelaskan juga di awal. Kalau misalkan menyatakan
ini di dalam bahasa Indonesia ada dua cara. Yang pertama adalah 0 atau yong ya kalau di bahasa Korea. Yang kedua adalah kosong. kosong은 비어있다라는 뜻이 가지고 있는데요. seperti kung ya kalau di dalam bahasa Korea. Nah, tapi kalau di nomor telepon, orang Indonesia lebih sering menggunakan kosong. Seperti contoh-contoh yang sudah muncul tadi. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Kalau begitu aku akan tes sekali lagi ya. tes sekali lagi. Ini adalah nomor acak. Nomor acak. Teman-teman tulis seperti tadi ya. 시작할게요. 시작해볼게요. 2 1 0 7 1 0 0 6 5. 오, 재영님, 와, 잘했습니다. 그러면 다시 다른 숫자로 3, 4, 6, 7, 0, 1, 13. 보내주세요. 오, 와, 잘했습니다. 오케이, semuanya sudah benar. 은혜님, 마지막에 좀 틀린 거 있는 것 같은데요? ujungnya 16 아니에요. 13이에요. 13. 네, 13이에요. Oke, 잘했습니다. Kalau begitu, kita akan lanjut bab selanjutnya ya. Bab 11. Tadi kita sudah belajar sujah dan teman-teman sudah bisa berbicara nomor telepon di dalam bahasa Indonesia dan menyatakan angka ya, angka 0 itu apa, 0 itu apa, sudah tahu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar menyatakan jam, pukul berapa gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bab 11, judulnya sekarang jam berapa. 지금은 몇 시예요? 몇 시야? Nah, sekarang은 지금. jam은 jam itu bisa berarti 시계, bisa berarti jam. Jam berapa? Kalau yang artinya itu kita dalam 표준어 bisa bilang pukul. Pukul berapa? Bisa juga bilang jam. Oke. Jam. Nah, kalau bertanya jam berapa, itu berarti 몇 시에, 몇 시인지 물어보는 거예요. Sekarang kita lihat percakapannya ya. 그러면 재영님 dan 은희님 읽어보세요. sekarang jam berapa? Oke. Ini jam 9 pagi. Lanjut, 재영님. 재영님, lanjut ini. jam berapa kita belajar bahasa Indonesia? jam 2 siang. Oke, 잘했습니다. Nah, kita lihat di sini, anak ini bertanya, sekarang jam berapa? 지금 몇 시인지 물어보는 거예요. sekarang jam berapa? kalau ini 순서nya diubah juga 괜찮아요. jam berapa sekarang? 이렇게 해도 괜찮습니다. Lalu anak ini menjawab, jam 9 pagi. pagi는 아침이에요. 아침. 아침 9시야. 이렇게 대답하는 거예요. Lalu si anak bertanya lagi, jam berapa? Jam berapa kita belajar bahasa Indonesia? 몇 시에? 인도네시아어 공부해? 이렇게 물어보는 거예요. Nah, dijawab, jam 2 siang. siang은 낮이에요. Kalau di dalam bahasa Korea bilangnya ohu ya. Nah, jadi jam 2 siang. Seperti itu ya. Kita lihat kosakata baru yang kita pelajari hari ini. Sekarang itu 지금. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Sekarang
Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Sekarang saya sedang makan. Nah, sekarang은 지금이에요. 지금. Lalu ada jam berapa. Seperti pada judul, 몇 시, jam berapa. Lalu kalau pagi itu 아침. 아침. Lalu belajar itu 공부하다 배우다 똑같이 그냥 belajar이라고 하는 거예요. 인도네시아어로. lalu bahasa는 언어예요. bahasa. Jadi kalau teman-teman bilang saya sedang belajar bahasa. 무슨 bahasa? bahasa Indonesia 이렇게 말해야 되는 거예요. bahasa는 인미어 아니에요. bahasa는 그냥 언어예요. jadi kalau teman-teman mau bilang sedang 인미어 공부하고 있다 이렇게 말하자면은 말하고 싶으면은 bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. harus ada Indonesianya. Karena kalau bahasa aja artinya ono. Bahasa itu ono, bukan bahasa Indonesia. Oke? Banyak ya, teman. Aku banyak pernah mendengar ada yang bilang, saya sudah belajar bahasa 3 tahun. 무슨 bahasa? bahasa apa? 이렇게 인도네시아 사람들 물어볼 거예요. 무슨 bahasa? 무슨 언어 공부하냐고. jadi harus jelas. bahasa Indonesia 이렇게 말해야 합니다. Oke, kita lanjut ya. Ada siang. siang은 점심시간 아니면 낮 atau 오후. Itu siang artinya ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut percakapan. Sungunim dan Yunjenim. Ayo bermain segala belajar bahasa Indonesia. Baiklah. Baiklah. Oke, 잘했습니다. Nah, kita lihat lagi kosakatanya. Ada bermain. bermain은 놀다예요. 놀다. 그리고 setelah는 뭐뭐 후에. kalau sebelum itu 반대말nya adalah sebelum. 네, 인도네시아는 bahasa Indonesia예요. kalau bahasa aja 그냥 bahasa라고 하면은 언어라는 거예요. 잠시만요. 인도네시아. berbeda. 인도네시아는 국가예요. 아니에요. 인도네시안. itu bahasa Inggris 아니에요? kalau di dalam bahasa Indonesia는 Indonesia, bahasa Indonesia 말하는 거예요. kalau Indonesia itu 국가, nama negara. Indonesia. tapi bahasanya bahasa Indonesia. Oke? Ya? Oke. Nah, 반대말 setelah adalah sebelum. 뭐뭐기 전에 itu sebelum. setelah, sebelum. Oke. Baiklah itu adalah 좋다. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita akan belajar bagaimana sih menyatakan jam di dalam bahasa Indonesia. Oke. Karena teman-teman sudah belajar suca, maka menyatakan jam itu sudah sangat mudah. Hanya tambahkan kata-kata jam di depan suca. Jadi, jam tambah suca. Misalkan jam 1, 1시. 하나는 4잖아요. 그러면 jam 1. 이렇게 하시면 됩니다. 그리고 둘 itu kan 2 ya. 2. Jadinya kalau 2시 itu jam 2. Begitu juga jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Seperti itu. Nah, kadang ada juga nih kalau jam 1 siang. Jam 1 siang, orang Indonesia juga bilang jam 13. tapi ini jarang ya, jarang. 하긴 하는데 jarang. 거의 안 해요. 있긴 있어요. jadi orang Indonesia bilangnya jam 13, tapi lebih sering bilangnya jam 1 siang. Oke. Begitu juga jam 14, jam 15, seperti itu ya. Tapi lebih seringnya bilang jam 1, jam 2, jam 3, seperti itu. Kalau misalkan malam, berarti bilangnya jam 1 malam. Kalau siang, jam 1 siang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan 있어요? Tidak ada? Mudah ya? Sangat mudah.
네? boleh saya bertanya? boleh. 당연히 되죠. Ini Mm-mm. kalau kosakata pukul, pukul juga benar. pukul 1, pukul 2. itu 표준어 맞는데요. 근데 인도네시아 사람들 pukul보다 jam이라고 하는 거 더 많은 것 같아요. jadi orang Indonesia kalau misalkan bilang pukul itu bahasa buku. 책에 나온 말인 것 같아서 jadi orang Indonesia lebih sering bilang jam. tapi 공식적인 상황에서는 pukul이라고 하는 거예요. di situasi formal itu pukul. kalau pukul. biasanya pakai pukul is 좀 lebih sopan. 좀 어색해요. 네, pukul보다 그냥 jam이라고 하시면 될 것 같아요. karena pukul itu bahasa formal dan bahasa buku. Kalau di buku muncul itu pukul, ya kan? Tapi kalau misalkan di sehari-hari goce, kita tidak bilang pukul, kita bilangnya jam. hanya cuma pakai buku atau omal. Pukul atau? No. Pukul Okay. atau jam. Jam. Iya. Kalau di situasinya formal, kita bilangnya pukul. 공식적인 상황, kita bilangnya pukul. Tapi kalau di situasi informal, kita bilangnya jam. Jam 1, jam 2, jam 3. Jam berapa kita belajar bahasa Indonesia? Jam 10. Gitu. Seperti itu. Oke? Sudah. Aku akan bertanya ya kepada teman-teman. Yunjenim, jam berapa makan siang? Saya makan siang jam setengah 12. Setengah 12. Cepat ya, setengah 12. Oke. Enhinim, jam berapa makan malam? saya masih baru makan malam. Oke, jam berapa? jam 8. Oke, jam 8. Jeongnim, jam berapa makan pagi? Biasanya enggak makan di pagi. Enggak makan pagi. Oh ya, oke. Jam berapa berangkat kerja? Saya berangkat kerja jam 10. Jam 10. Biasanya. Oke. Mio 언니, jam berapa pulang kerja? Mio 언니? Aku pulang kerja jam 5. Jam 5. Oke, jam 5 sore. Sengunim, jam berapa makan pagi? 11. Jam berapa? 11. Jam 11. Oke, 잘했습니다. teman-teman sudah bisa menyatakan jam di dalam bahasa Indonesia. Wah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata-kata setengah. Seperti Yunjenim bilang tadi, setengah 12. Setengah itu di dalam bahasa Koreanya itu 맞아. Itu 30 menit. 30 menit. 30 menit atau ban ya. Kalau di dalam bahasa Koreanya. Nah, tapi kalau kita mau bilangnya jam 11.30, kita bilangnya setengah 12. 절반이라는 뜻인데, misalkan kita mau bilangnya jam 11. Setelah jam 11, jam berapa? Jam 12이죠? setelah jam 11. jam 11, 1시간 더 하면 jam 12 있겠죠? jam 12. 그러면 이거는 jam setengah 12 이렇게 말하는 거예요. 그러면 만약에 jam 8.30 jam 8.30 setelah jam 8은 jam berapa? setengah 9. 그렇지. setengah 9. setelah jam 8 1시간 더 하면은 jam 9이 되잖아요. 그래서 setengah 9 이렇게 말하는 거예요. setengah는 반. setengah 9. seperti itu.
Jadi bilangnya jangan 7:30. Kalau 7:30 itu artinya 7:30. Tapi teman-teman harus bilangnya 1 jam setelah jam 8. Jam berapa setelah jam 8? Jam 9 kan? Karena jam 9, teman-teman bilangnya 8:30. 아직 jam 9 되기에는 아직 상 10분이 걸려. 이런 뜻이 가지고 있으니까 bilangnya 8:30. 그러면 lihat contoh di sini. Nah, di sini itu ada jam 1:30. Ya kan? Jam 1:30. Tapi kalau teman-teman mau pakai setengah, kata-kata setengah, teman-teman lihat. Setelah jam 1 itu jam berapa? Oke, jam 2. Berarti 1:30. Jam 1:30. Seperti itu. Lalu, kenapa? Untuk menuju jam 2 masih butuh 30 menit lagi. 2시에 되는 거에 untuk menjadi jam 2 masih harus 30분. 아직 30분이 걸려요. Nah, masih butuh 30 menit lagi. Jadi bilangnya 1:30. Begitu juga untuk yang ini. Ini jam 2. Setelah jam 2 jam berapa? Jam 3, iya kan? Jam 3. Jadi ini yang kita pakai jam 2:30. Ini 2:30인데 kita bisa bilang 2:30. Lalu ini jam 3. Setelah jam 3 jam berapa? Ayo teman-teman, setelah jam 3 jam berapa? Jam 4. Ya kan? Jam 4. Berarti untuk menyatakan 3:30 adalah 3:30. Seperti itu. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Ini jam 4. 1 jam setelah jam 4 berapa? Oke, jam 5. Jadi bilangnya 4:30. Begitu juga dengan ini 5:30, 6:30. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan latihan ya. Boleh saya tanya? Boleh. Jadi Boleh. di atas jam 1:30 itu artinya sama dengan 1:30 jam? Atau beda atau sama? Oh, berbeda. Kalau 2 jam, Berbeda. 2 jam itu 2시간. Lama. Jam 2 ya. Kalau jam 2 itu 2시. Berbeda. Waktu. Berbeda. 2 jam dan jam 2 itu berbeda. Oke? Oke. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Enggak ada. Kalau begitu kita latihan ya. Oke, kita latihan. Nah, teman-teman disuruh menyatakan jam di dalam bahasa Indonesia. 그러면 yang pertama Nioni. Nomor 1. jam 1. 그렇지. jam 1. 그러면 nomor 2 은희님. jam 5. 그렇지. jam 5. 그러면 승우님. jam 9. 오케이. jam 9. 그러면 재용님. jam 6:30. 오, 그렇지. 6:30. 잘했습니다. Sekarang kita latihan lagi ya. Seperti contoh, sekarang jam berapa? Karena jamnya menunjukkan sesi, itu jam 3 ya. jam 3. Oke, kita latihan. Yunje님, yang ini. Sekarang jam berapa? sekarang jam 9. 그렇죠. jam 9. 그러면 재용님, sekarang jam berapa? jam 6. 그렇죠. 승우님, sekarang jam berapa? jam 8일까요? jam berapa? jam 10. 그렇죠. jam 10. Sekarang kita latihan lagi. 은희님, ini jam berapa?
jam setengah 9. 네, 그렇죠. 그러면 재용님, ini jam berapa? itu jam 2:30. 그렇죠. 미애 언니, ini jam berapa? 미애 언니? 소리가 없네. ini jam berapa? 어디? 아, 쏘리. ini. 미안해. 야, jam setengah 10. setengah 아니, 그렇죠. Oke, setengah 11. Sengunim, ini berapa? Jam berapa? setengah 6. setengah 6일까요? setengah setengah 5. 오케이, 잘했습니다, 여러분. 그럼 제가 또 테스트 할게요. Kalau ini jam berapa ya? Ini jam berapa, teman-teman? jam 2:30. setengah 3. 그렇죠, jam setengah 3. Kalau ini jam berapa, teman-teman? setengah 12. Oke, Hana tuh. Satu lagi ya. Ini jam berapa, teman-teman? setengah 8. Oke, 잘했습니다. Teman-teman sudah bisa menyatakan jam dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita baca ya percakapannya lagi. Enhinim yang 1, kemudian Mieuni yang 2. Ayu, kamu belajar piano selama berapa jam? Aku belajar piano selama 3 jam. Wah, hebat. 예, 잘했습니다. 두 분도 hebat이에요. hebat, 잘했습니다. Nah, di sini si 친구 ini bertanya, Ayu, kamu belajar piano selama berapa jam? Berapa jam? Berap는 몇? Kita udah belajar ya, berapa itu 몇? Berapa jam? 몇 시간? 몇 시간? Nah, jadi tadi jam itu bisa berarti 시간, atau 시계. Itu semua jam di dalam bahasa Indonesia. Tergantung kalimatnya. Ya. Nah, dia bertanya, berapa jam belajar piano? Selama berapa jam? selama는 동안. 몇 시간 동안? selama berapa jam? 이렇게 하는 거예요. Nah, dijawab oleh Ayu, aku belajar piano selama 3 jam. 3 jam. Jam 3 itu 3시, 3 jam itu 3시간. 좀 달라요. Wah, hebat. Nah, sekarang kita lihat nih kosakatanya piano, itu piano, selama itu 뭐뭐 동안, berapa jam, 몇 시간. Nah, kalau 몇 시 itu jam berapa? 그렇죠? jam berapa? Kalau 몇 시간 itu berapa jam? 순서가 바뀌었는데 뜻이 달라졌어요. 네, berapa jam. Nah, 이거 좀 참고하세요. berapa jam이랑 jam berap는 좀 달라요. kalau 몇 시인지 물어보면은 jam berapa. 근데 몇 시간 물어보고 싶으면은 berapa jam. 이렇게 하는 거예요. 자, sekarang kita lihat lagi nih percakapannya. Sengunim yang ini, kemudian Yunjenim yang ini. Kamu belajar bahasa Inggris selama berapa jam? Aku belajar bahasa Inggris selama 4 jam. 오케이. 와, 라진. 오케이, 라진. 라진은 열심히 하는 거예요. Itu rajin. Seperti teman-teman, hari ini teman-teman rajin belajar bahasa Indonesia. Untuk kedepannya rajin ya, rajin belajar bahasa Indonesia. Oke, nah tadi siapa ya baca ini tadi? Yunjenim ya? Coba dibaca ulang. Inggris. Inggris. 다시요. Inggris. Inggris. Inggris 아니에요. Inggris. Inggris. 오케이. 맞아요. 그러면 은희님, coba Inggris.
English. 오케이, 잘했습니다. 승우님, English. English. 오케이, 정확해요. 재영님, English. English. 오케이. 미연이, English. English. 오케이, 잘했습니다. 그 발음이 좀 어렵죠? R 있으니까. Nah, kita lihat di sini bahasa Inggris itu 영어, kemudian rajin itu 부지런하다, 열심히 하다. Ya, kita lihat. Nah, kita pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar ya. Ini kosakata tempat. Oke. 아직 기억하죠? kosakata tempat. sekolah. sekolah apa, teman-teman? sekolah? 그렇죠. 학교. rumah? rumah는? 집. 오케이. 집. toko. toko는 뭐예요? 그렇죠. 가게. perpustakaan? 도서관. 도서관. rumah sakit는? 병원. 병원. taman bermain은? 놀이터. 공원. 놀이공원. 그렇죠. Benar-benar. Nah, 맞습니다. Nah, sekarang kita sambil latihan ya. Contohnya di sini, jam 6 kemana? Jam 6 ke perpustakaan ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jeong님이랑 미연님. Coba yang ini. Terserah mau pilih yang apa saja. jam 6 kemana? 전남그 perpustakaan. Oke. Nah, sekarang Yunjenim dan Seungunim. jam 9 kemana? Terserah mau kemana. Coba diulang. Jam 9 ke terserah. 그냥 마음대로 하세요. mau kemana? 마음대로. 마음대로. Oke, rumah sakit. Sebentar ya, ada yang mau bergabung. Siapa ya? 누구지? 어서 오세요. Kita sudah hampir selesai. Oke ya. Nah, selanjutnya Eunhinim dan Jeongnim. jam 2 kemana? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 인도네시아 수업하고 있어요. Aku juga mau. Oh ya, baiklah, kita belajar bersama ya. Oke, Jeongnim, tetap hajo. jam 2 ke Kemana? sekolah. sekolah. 오케이, 잘했습니다. 그러면 념념님이랑 승우님, 이거 하세요. 전터처럼, 보기처럼. jam 이거. 8. 오케이, jam 8. jam 8. kemana? 오케이. 념념님 대답하세요. 이것처럼. 네. jawab. 서문암 jam 6 아니에요? jam 8. jam 8. 어떤 저거 체크돼 있는 건가요? 예. 여기 아까는 승우님 물어보셨잖아요. jam 8 그만아 이렇게 물어보시는 거죠? 그러면 여기 있는 남아있는 거 대답하세요. jam 8 이렇게. 장 음법? 8이에요. 8. 8. 예, jam 8. 여기 남아있는 거. 서문암 루마? 오케이, jam 8 ke rumah. 네, 잘했습니다. 그러면 siapa ya lagi yang belum? 미애 언니랑 은희님. 미애 언니 소리가 없네. Oke, Bian. Jam 4 kemana?
다음 끝나만 bermain. 오케이, 잘했습니다. 그러면 마지막은 재용님이랑 욤욤님. 다시. 네. jam 10 ke mana? 오케이. jam 10 ke toko. 오케이, 잘했습니다. 남아있는 건 toko밖에 없죠? Oke, jam 10 ke toko. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, ya, tidak ada ya. Kita lanjut kalau tidak ada. Nah, sekarang kita akan menyusun kalimat sehingga menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, 누가 해볼래요? sekarang 누가 해볼래요? belum. 좀. Sekarang berapa jam? 오, Jam berapa? Oh, boleh. Sekarang jam berapa? oke, boleh. 미연님, oke, sudah. Sekarang jam berapa? 그럼 nomor 2, 뇸뇸님. 네? 갑자기. 순서. Ayo belajar Ayo. bahasa Indonesia. Bermain. Setelah bermain. setelah bermain. 네, 그렇지. setelah bermain. 잘했습니다. setelah는 뭐뭐 후에. setelah 반대말은 뭘까요? setelah가 뭔지도 모르겠습니다. sebelum. setelah 반대말은 sebelum이에요. sebelum. sebelum은 뭐뭐 하기 전에, 뭐뭐 전에. 이거는 sebelum. kalau setelah는 뭐뭐 후에. setelah bermain. seperti itu. Oke? Oke ya? Ya. Nah, bahasa Indonesia. 보통은 orang luar negeri sering bilang belajar bahasa. 인니어 공부하고 있다는 걸 sedang belajar bahasa 이렇게 말하는 건데 sebenarnya bahas가 아니라 bahasa Indonesia 정확히 말해야 돼요. 만약에 여러분 belajar bahasa 이렇게 말하면은 인도네시아 사람들 물어볼 거예요. bahasa apa? 이렇게 물어볼 거예요. 그래서 정확하게 bahasa Indonesia 이렇게 말해야 합니다. bahas는 언어예요. bahas는 언어. jadi kalau bahasa Indonesia, Indonesia어는 bahasa Indonesia. Indonesia 꼭 붙여야 돼요. 오케이. Nah, 그러면 3번 누가 해볼래요? 3번. 승우님, 오케이. Aku belajar piano selama 3 jam. 오, 정확해요. 잘했습니다. 그러면 nomor 4. 누가 해볼래요? 오케이. Aku belajar bahasa Inggris selama 4 jam. 오케이. 맞는데요. 발음 Inggris 발음 다시 한번 해보세요. 다시요. English. 어떡해. Inggris. English. 오, Inggris. 그렇죠. English. 야. Inggris 하지 말고요. Inggris. 이렇게. Inggris. 오케이. Inggris. 네, 잘했습니다. 그러면 마지막 누가 해볼래요? sekarang jam 3:30. 그렇죠. sekarang jam 3:30. 네, 잘했습니다. 나, setengah는 뭐예요? 뭐예요? setengah이 어떤 거예요? setengah itu kita harus belajar tentang setengah ketika menyatakan jam ya. Ini penting. Nah, tadi kita sudah belajar tentang menyatakan jam di dalam bahasa Indonesia. Itu cukup tambahkan jam dan 숫자. 만약에 1시 하나는 1잖아요. 그러면 jam 1 이렇게 하시면 되고요. Nah, seperti selanjutnya juga seperti itu. 만약에 3시 set itu jam 3. Jadi kalau sesi itu jam 3. Begitu juga selanjutnya 만약에 8시. 8 itu kan 8. Jadi kita bilangnya jam 8. Tapi tadi ada muncul ban. Ban itu ada muncul setengah. Setengah itu adalah ban.
네, 반이구나, 반. 네, 반. 그렇죠. 이러한 bahasa Indonesia. 근데 우리는 만약에 이거 1시 반 이렇게 말하는 거잖아요. 근데 인도네시아어로는 ini jam 1. 근데 jam 1 1시간 뒤에는 몇 시일까요? 2죠? 30분, 좋아. 그렇죠. jam 1 1시간 뒤에는 jam 2니까 1.30는 1시간 반은 setengah 2 이렇게 말하는 거예요. Kita tidak bilang setengah 1. Kita bilangnya setengah 2. 오케이? 왜냐? 2시에 되는 게 아직 30분이 걸려요. Jadi masih membutuhkan waktu setengah jam untuk jam 2. Makanya bilangnya jam setengah 2. Begitu juga dengan ini. 이거는 2시 반인데 setelah jam 2. setelah jam 2 itu jam berapa? setengah 쓸 때는 그러면은 그냥 앞에 있는 시간 말하면 되겠네요. 맞아요. 그러는 거예요. setelah jam 2, jam 3. 그러면 setengah 3. 이것도 똑같아요. 이거는 jam 3.30. 3시 반. setelah jam 3. jam 3 1시간 뒤에는 jam 4이니까 jam setengah 4. 이렇게 하는 거예요. 이것도 똑같아요. 되게 쉽게 알려주시네. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih sama-sama. Oke, ya, kita udah belajar ini tadi. Oke, ini juga sudah ya. Nah, 그러면 tadi ini ada setengah 4. 그럼 몇 시죠? setengah 4? 리마. 아니요. setengah. Oke, 3시 반. Kalau setengah 2? setengah 2. 1시 반. Oke, 1시 반. Kalau setengah 12? setengah 12? setengah 12. 12면 12시 반? 11시 반. 11시 반. Oke, benar. Kalau jam setengah 8? jam 7.30. Oke, 7.30. Kalau setengah berapa ya? Setengah 4. jam 3. Oke, jam 3.30. Oke, majimak. Kalau setengah berapa ya? Setengah 2? Udah, setengah 3? jam 2. Oke, jam 2.30. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya. Kita belajar. Nah, kalau misalkan di Indonesia, 대부분 80% itu Muslim, Islam교. 인도네시아 사람들 대부분 이슬람이에요. 저도 이슬람이에요. jadi orang Islam 신자들은 하루에 5번이나 기도를 하는 거예요. Nah, jadi di orang Islam itu sehari sholat ya. Kalau gitunya orang Islam bilangnya sholat. sholat seperti 네. 혹시 질문 하나 해도 될까요? 네. 혹시 솔롯이랑 프레이는 어떤 게 다른 건가요? 뭐가요? 솔롯이랑 프레이 다른 점이 뭔가요? 솔랏이랑 프레이. 프레이는 영어죠. 그게 다른 의미가 있는 게 아니고 그냥. 예. 똑같아요. Kalau ini dari bahasa Arab, sholat. dari 외래어인데 이거는 아랍어에서 오는 말이에요. sholat. 네, sholat. berdoa. 그렇죠, berdoa. 근데 이런 berdoa는 모두 semua agama의 berdoa라고 할 수는 있어요. 근데 인도네시아 아니지. 이슬람 기도는 sholat이라고 하는 거예요. sholat. 이거 dari bahasa 아랍어. 오케이야? 솔랏 하는 거랑 다른 기도하는 것도 있지 않나요? sembahyang. sembahyang. sembahyang은 sholat이랑 똑같아요. 근데 보통 biasanya orang Indonesia pakai
소랏 하잖아. 설랏. 맞아요. 설랏. 이거는 승바양은 다른 종교도 돼요. 근데 설랏은 이슬람교만 쓰는 말이에요. 오케이? 어허. Baik. Nah, sholat 시간은 지역마다 좀 달라요. 만약에 아체랑 자카르타 좀 멀었잖아요. 그래서 기도 시간도 조금씩 달라요. Kalau di 자카르타는 6시에 마그립인데 우리는 6시 반에 마그립 하는 거예요. 그래서 좀 사또 인도네시아 다 똑같은 건 아니고요. 지역마다 만약에 해가 지면 마그립 시간이에요. 그래서 orang Indonesia itu juga sering bilang kapan kita ketemu waktu zuhur, waktu asar. Jadi kalau misalkan 여러분 tidak tahu ini jam berapa, mungkin tidak tahu untuk datangnya. 약속 잡을 때도 이 시간 기준으로 쓰는 사람이 많아요. 만약에 여러분 인도네시아에 만약에 자카르타에 아니면 만약에 저 아체에서 살고 있으니까 만약에 아체 사람들이랑 약속을 잡았어요. 근데 그 사람이 마그립 시간에 가자고 해요. Ayo kita pergi waktu maghrib. 이렇게 가자고 했어요. 그러면 6시 30분 가자고 하는 거예요. Jadi orang Indonesia itu sering mengambil janji menggunakan waktu sholat. 기도 시간 기준으로 약속을 잡을 때가 많아요. Jadi ini memang 지역마다 좀 다르긴 한데 kalau di tempat aku, kalau itu kan ada 5 ya. Ada 5 waktu sholat. Yang pertama itu ada subuh. 수부는 artinya itu 새벽. 이름처럼 새벽에 기도하는 거예요. Jadi kalau di tempat 단어가 있었군요. 있죠. 있죠. 아니 맨날 빠깃빠깃 빠깃 잠사뚜 그래가지고. 맞아요. Jadi kalau aku 기도하고 다시 자요. 그래가지고 빠깃은 좋아. 그래가지고 새벽이란 단어가 없고 그냥 다 아침이구나. 그래서 새벽이 없는 줄 알았는데 있네요. 있어요. 수부. 네, subuh. Aku akan tulis di tempat yang agak besar ya. Subuh. Yang pertama ada subuh. Subuh itu adalah 새벽. Jadi 새벽에 dengan 기도 itu adalah sholat subuh. Jadi kalau misalkan di tempat aku itu 5시 20분 정도? 아침 5시 20분. Nah, kemudian ada zuhur. 그러면 네. 이게 그 솔라 시간 알려주시는 거죠? 이게 따로 네. 빠기 시한 소래 말람 이게 아니고. 아니에요. 설라 시간 기준을 알려주는 거예요. 조금씩 다르지만 보통은 자카르타에 살고 있으면은 좀 빨라요. 좀 더 빨라. 이것보다 좀 더 30분 정도 좀 빨라요. 4시쯤? 4시 50분쯤? 이 정도예요. 근데 저 아체에서 살고 있으니까 아체에 있는 기준을 알려주는 거예요. 근데 자카르타에 가서도 이 기준을 쓰는 거예요. 시간만 좀 달라요. 만약에 친구가 ayo kita jogging di subuh, pagi subuh. 그러면 이 시간에 가자고 하는 거예요. Seperti itu. Nah, jadi sekarang aku akan memberitahu waktu sholat, ya. Nah, kemudian adalah zuhur. Waktu zuhur itu tajে jam siang 점심 시간쯤에. waktu가 어떤 거예요? 네. waktu가 어떤 거죠? zuhur waktu는 시간이에요. 시간. 네, waktu는 시간이에요. Nah, jadi kalau misalkan zuhur itu sekitar jam 1 siang. jam 1 siang. 그러면 자카르타에 살고 있는 분들 jam 12 lebih, jam 12.50 정도, 그 정도는. Aku tidak tahu yang pasti. Nanti aku 찾아서 알려드릴게요. 자카르타 시간, 기도 시간. Mana tahu nanti ada teman-teman pergi ke sana, lalu Indonesia 친구들 akan mengajak teman-teman pergi di waktu gitu, teman-teman akan tahu itu jam berapa.
Lalu ada asar. Asar itu ohu예요. 오후. itu sekitar jam 4. Sekitar jam 4. Kemudian ada maghrib. Maghrib itu sekitar jam 6.30. 18.30쯤. Oke. Lalu ada sholat isya. isya는 좀 길어요. isya는 dari jam 8 sampai jam 10? 그 정도요. 오케이? 이거 좀 조금씩 다르긴 해요. 인도네시아 지역마다 좀 다르긴 해요. 수부가 새벽. 네. zuhur은 점심쯤에 하는 거예요. 점심쯤에. 만약에 yuk kita makan habis zuhur. habis zuhur. 이렇게 자주 하는 거예요. 인도네시아 사람들. yuk kita ke taman bermain habis zuhur. 대부분 외국인들 모를 거예요. habis zuhur. 언제죠? 이렇게 물어볼 거예요. habis zuhur은 그러면 1시가 1시 habis setelah. habis은 setelah예요. setelah. habis은 setelah예요. setelah habis sama huye. 맞아요. 그렇죠. aku bahasa Indonesia habis makasih. 그렇게 해도 돼요. Nah, tapi seperti ini, seperti kelas kita hari ini. aku akan mengajar kelas setelah isya. 이렇게 말하는 거예요. setelah isya 언제지? 그러면 이 시간이겠네. 그렇게 생각할 수 있어요. orang Indonesia banyak menggunakan 이 기준을 많이 쓰는 거예요. 이 시간 기준을 많이 쓰는 거예요. 특히 약속 잡을 때 많이 쓰는 말이에요. 저도 개인적으로도 많이 쓰는 거예요. 만약에 친구들이랑 놀러 가자고 하면은 habis asar야. habis asar. 그럼 몇 시예요? 4시요. 그런 거예요. ayo kita pergi setelah 구어체로 할게요. yuk kita pergi habis isya. 네네. 썰이 다음이 어떤 거죠? 제가 적으려고 하는데 이게 N인가요? N. 이거? B. habis abi. abis. 저거 망이? 어떤 거지? 아사르 다음이? abis asar 이렇게 하는 거예요. abis asar. 이거는 표준어 아니에요. 이거 그냥 국어체예요. 근데 많이 쓰는 말이에요. abis asar. 만약에 setelah asar. 예. apa? 주소라 근데 나 공부할 때 디니도 있던데 디니. 디니? 새벽. 디니. 디니 hari. 그거 딱딱한 말이야. 디니 hari. 맞는 말이야. 맞는 말이긴 한데 고체 할 때 안 써. 새벽, 그것도 새벽이잖아. 디니. 그렇지. 디니 hari. 디니 hari. 근데 시기마다 들으면 다르네. 그렇지. 다르지. 많이 다르지, 인디어는. 국어체랑 많이 다르지. 이거, 일상에서는, 별로 안 써요. 디니 하리. 디니. 이거 VC. 그러니까. VC 할 때는 많이 써요. VC 알죠? VC, C예요. 그거 VC, C 맞는데. 그거 있잖아요. C 알죠? CS 쓰는 말이에요. 맞아. 후회가 어떤 거? 글 같은. 그 디니하리 이거 수부라는 말인데, 일상생활에서는 쓰지는 않아요. C에다가 쓰는 말이죠. 네? 난띠랑 비슷한가요, 난띠? 아니요. 이거는 새벽이란 뜻이에요. 새벽. 디미하리. 디니하리는 새벽. 근데 새벽은 subuh. Orang banyak bilang subuh. waktu subuh. 원래는 수부는 기도 시간이에요. 근데 이거 인리어 되는 거예요. 우리가 jadi 표준어. 수부는 sudah jadi 표준어. 그러면은 이렇게 하면 되나요? 난띠 수부하자 이렇게? boleh. 맞아요. Nanti pas subuh. Biasa jogging pagi hari kan?
조깅은 아침에 하는 거잖아요. 아요, 조깅 habis subuh. 이렇게 하는 거예요, 인도네시아 사람들. 이 기준을 쓰는 거죠. 난티 조깅 수부하자. betul, 이렇게. betul. 그렇게 하는 거예요. 오케이. 이것도 참고해요. abis는 없어진다라는 뜻인데, 근데 kalau di sini setelah라는 뜻이 가지고 있어요. Bukan di sini aja, tapi di banyak hal bisa digunakan. Contohnya, habis makan. habis makan은 하비스도 있잖아, 하비스. 맞아요. 그거는 habis이야. 맞아. 이거 원래는 habis이에요. habis. 하비스. 근데 H 빼고 아비스가. 맞아. 이거 빼고. 그러면 하비스가 배고픈 거였나? 아닌데? 라파르. 배고픈 건 라파르. 후에. 그거, kalau 후에. 맞아. 뭐뭐 후에. 먹은 후에. 이거 먹은 후에. Seperti itu. Orang Indonesia daripada bilang setelah 이거 맞아요. setelah는 맞아요. 근데 구어체 이거는 구어체요. 구어체. jadi 구어체 habis asar habis makan 이렇게 하는 거예요. 오케이? mudah kan? Coba. ada pertanyaan? Iya. ada pertanyaan? bahasa Indonesia 구어체가 많아요. Oke, nah. habis. banyak ya yang seperti itu. Banyak apa ya lagi yang sering 생략 kalau di 구어체. seperti cabai. cabai jadinya cabe. 이렇게 바뀌는 거예요. 칠리. 맞아요. 고추. 칠리. 그렇지. cabe. 근데 인도네시아 사람은 cabe. 히자오. 그러면 히자오는 2조로 바꿔요. 2조. 그림 뭔가요? 그림? 맞아요. 초록색이죠? 초록색. 2조. cabe 2조. 이렇게 많아요. cabe 2조. apa ya lagi? Pokoknya banyak yang 표준어 diubah. Ya? Seperti itu. telur. telur. telur인데 telur. seperti itu. Ya, seperti itu. pergi. 가다죠? 삐기. 먹어요. 삐기. 삐기 sekolah. 근데 이거는 구어체예요. 표준어 아니에요. 이거 시험할 때는 이거 쓰면 큰일 나요. 삐기. seperti itu. 잘했습니다. apalagi ya? banyak sih. kalau di bahasa Indonesia, nanti aku akan lebih banyak lagi 알려줄게요. Oke, untuk sekarang 이거 참고하세요. Nah, kalau ingat aja kalau di bahasa Indonesia lebih banyak 구어체 kalau di bahasa sehari-harinya ya. Jadi jangan terpaku dengan buku. buku에 나온 말들 실제로 쓰지는 않아요. 실제로 이렇게 쓰는 거죠. 틀린 말을 쓰는 거예요. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia itu banyak orang Islamnya. Nah, jadi ada sekitar 80% lebih ya. Lebih daripada 80% itu Islam. Nah, jadi kalau orang Islam itu ada sehari itu 5 kali. Ya ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kan 해가 지는 시간 기준으로 이래서 달라지는 거예요. 그 자카르타에 일찍 해가 지는 거죠. 근데 di sini jauh lebih lama. 그래서 좀 차이가 있는 거예요. 그렇게 알고 있어요. Nah, jadi sebelum 기도 di sini ada yang namanya azan. Nah, 이거 기도 암송인데 이거 아잔이라고 하는 거예요. 아잔 발음해 볼까요? 아잔.
아전. 아잔. 아잔이 아니라 아잔. 아잔. 하나씩 아잔. 해볼게요. 하나씩 할게요. 미아 언니부터 아잔. 아잔. 아잔이 아니라 아잔. 아잔. 오, 맞아요. 그러면 은희님 아잔. 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 짠이 아니라 Z. 아잔. 아잔. masih kurang. Azan. Desyo. Azan, azan. 아잔. 아잔. 아잔이 아니에요. 이거 아니에요. 아잔이 아니에요. Z로 해야죠. 아잔. 아잔. 자 해보세요. 자. 아잔. 이거 어렵네. 아잔. 그럼 kita lanjut dulu ya. 승우님. 아잔 해보세요. 아잔. 아산. 오, 맞아. 오, 정확해. betul. 잘했어. azan. seperti itu ya. Ziat baru mau 하면 안 돼요. azan. 그럼 냠냠님. coba azan. 아산. 오, 뭐 맞아요. 잘했어요. 그럼 은희님 다시 한번 azan. 아잔. Oh, betul 잘했습니다. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu azan. Nah, orang Indonesia setelah mendengar suara azan itu tahu nih jam berapa. 만약에 ada suara 낮인데 점심시간인데 azan 소리가 들려요. 아, sudah jam 1구나 이렇게 생각할 수 있어요. 그렇겠네. azan이 항상 들려요 여기. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oh, di sini ada beberapa jam ya. Aku akan tanya satu-satu sebelum menutup kelas. Yang pertama, kepada Yunjenim, sekarang jam berapa? sekarang jam 1. Oke, 잘했습니다. 그러면 냠냠님, sekarang jam berapa? sekarang jam 4. Oke, 잘했습니다. 승우님, sekarang jam berapa? 승우님? 저 선생님 저거 있어서 네. 아니요, 괜찮아요. 오케이. 그러면 은희님, sekarang jam berapa? sekarang jam setengah 8. setengah 8일까요? 맞습니다. betul. Oke, lanjut 재용님. Sekarang jam berapa? Oke, jam 9. 이거는 쉬우니까 지영님 sekali lagi 한 번 더. Sekarang jam berapa? setengah 11. Oke, setengah 11. Yunjenim, ini jam berapa? jam 11. Oke, jam 11. Mioni, tunggu ya. Jam berapa ya? Kalau ini jam berapa ya? Ini jam berapa? jam setengah 4. 아니야, 2시 반 아니야? 맞아. 아니, 뭐. 이렇게 하지. 오케이, jam berapa? jam setengah 3. Oke, 잘했습니다. Oke, 잘했습니다, 여러분. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.